Hey guys, let's visit a Korean surplus with us. And they're located sa Tayudliluan, Cebu. If hilig ka og Korean surplus and barato na butang, then this place is really perfect for you because dako ka ilahang bodega. Ani nagsulod pa lang nimo daan sa store, makita na din nimo na naa sila laing-laing baligya sama aning dining set. And guys, nasa sila baligya diri na mga refrigerators sa dako kaayo. And price range is less than 15,000. And nasa mga nagadaiyang houseware na barato na kaayo, na perfect sa inyong balay or sa inyong apartment. Nasa mga cookware guys, you just need to make sure na okay pa kayo ang quality and pwede pa siya malutuan. At the same time, nasa sila baligya din ng mga footwear, sa maning shoes, boots, and etc. Na maligyan sila og mga clothing, sa maning t-shirt, nasa bed sheets, stuffed toys, and guys, nasa mga dagko na cabinets, and mga wall clock. And they even sell luggages here, baby stroller, old radios na grabe ka nostalgic, and mga baby car seats. Nasa sila mga beds diri from single bed to king size beds. And nasa baligya diri ng mga duwaan for kids, electric fans, and laing-laing gym and sports accessories. And lastly, di jud mawala ang mga air fryers or laing-laing gamit sa balay. Nasa mga printers and computers. Naigot na lang nimo i-check if it's working or not. Guys, mabudol jud mo diri sa Korean surplus. So what are you waiting for? Visit CSG Houseware Trading and salamat sa pagtanaw.